Okay, welcome sa Laglagan. Inuyasha. Loading, 2 points. Jordan maliit. Pulang-pula. Nabitawan ng bola. Mr. Murata. Anong oras ka natulog? Imnasyan. Sa labas. Labas talaga. 15 seconds to shoot. Okay, 15 seconds to shoot. Loose ball. Kevin napunta. Okay. Blue ball. Sanchez sa gitna. Mr. Pineda. Malalang. To Big Mike. Natapik. Ni Murata. Same ball. 9 seconds to shoot. Still by Murata. Jordan maliit. Speed. Pass to play. Ibiya siya. Foul. Offensive foul. May hawig kasama. Kita ka sa CCTV. Number 7. Nakita pa kaya eh. Wala naman nakatagit. Wala ako mapin. Nilambot ko na lang. Hindi nyo nakita pa rin eh. Last time ko mapin sa wala. Jordan Tumurata sa gitna. Mr. Amon. Di mabenta. 2 points. Inuyasha sana na play. Pass to Mr. Manala. 15 seconds to shoot. Manala, takes sa gitna. Mr. Pineda, lays up. Wala. Sino makakuha? Up, up, up. Stepping on the line. Gray ball. Mr. Jordan. Jordan maliit. Morata. Still by Indonesia nagmamadali. Indonesia pass to Mr. Pineda. Napitawan. Napunta kay Manala. Rexon up. Still by Morata. Ang bilis ni Morata. Pass to Mr. Asis. Asis nga nagdadala. Asis to Mr. Amo. Bumali. Wala. Rebound by Mr. Manala. Pass to Mr. Rexon. Rexon number 28. Long two. Wala. Big rebound by Mr. Morata. Situation, pass with play to Mr. Amon. Amon nga natin discovery. Up, nice din by Mr. Rexon. Tinagawa ng Kenny. Rexon to Mr. Pineda. Good for 2 by Mr. Pineda. Asis, the Permosil. Oh! Dalawa daw. Kasi Kikosing. Oo. Seconds. Morata diskarte sa ilalim. Amon. Tumira. Good for 2 by Amon. Indosian to Mr. Rexon. Sa gitna. Black. Rebound by Morata. Morata bago ng bola. Morata dire-diretso. Side step. Good for 2 by Mr. Morata. Rexon. Pass to Mr. Manalang. Manalang. Bigs. Manalang. Sumalaksak. Nabitawan ng bola. Up! San Maumta. Same ball. Second time. Second unit. Bilang muna tayo, bilang ha? Bilang.
Kompleto na. Fire. Up. Ito muna daw. Manalang. Manalang dire-diretso. Boards. Wala. Up. Nice box out by Mr. Para delikado pa kayo. Krisma. Morata. Morata. Dire-diretso. Para sa gilid. Up. Si Bako. Up. Pinataya. Pinataya. Number 4. Red, may ball tayo! Manalang. Pass 2. Good for 2 by number 19, Mr. CB. Bakaw. Bebe bakaw daw. Petro Pentuko. 10 seconds. Richard Burgess. Mr. Traveling. Manalang to Sanchez, big bang era, umikot. Saan mapunta? Same ball. 14 seconds. Sanchez to Mr. CB. Pick. Nagpasa ng resume. Back to Sanchez. Sanchez, nabitawan. Nakadi Richard. Pinasa kay Petro Bendugo. Petro, 2-on-2 centration. Good for 2. Yosip Tampari. Now CB, pass to to number 19, CB. CB to Manalang. Manalang nabitawan na naman. Up, data pa. Kanya mo rin. Ipinasa sa labas. Hindi ba kayo? Lakas na preno. Foul down, Mr. Morata. Foul, number 17. 14 seconds to shoot. 3 minutes. Manalang to Big Mike. Big Mike, this is Captain Big Mike. Itararo. Good for 2 by Mr. Big Mike. Iba na ang palakas. Score 9-8. Lamang ng isang asul. Siyam sila, siyam. Petro. To Mr. Memel. Sa gilid. Wala. Rebound by Kabanyal. Pass to play to Mr. Manalang. 3-on-1. Manalang. Dinanos ni Pedro. Oh, foul. May kasama pa. Basket. Huwag yung bala eh. Sa'yo, pagkin ba lang? Meron dyan, yan ang umpisa yan. Pero ilan sila? Ilan sila? Walo? Ha? 11. Manalang. Completed. 3-point. Morata. Petro, Morata. Gilid, ano, to the foul, number 13, good for 2 by Sky is the limit. Number 13. Score to 10, and now back to Mr. Manalang. Manalang, susuwok. CB, nagpasa ng resume sa 3. Wala. Rebound by Mr. Mike. Umigot. Mike, fakes. Good for 2 by Sanchez. Okay. Okay, 14 lang yan o. Pedro to Mr. Memel. Sa gilid, Sky. Nasa Sir JP. Wala. Morata. 6 seconds. Pedro. Wala. Rebound by Kabanyal. Kabanyal na yung nagdadala. Tama, 14 lang yan. Kabanyal. Ang ganda naman ako sa step na yun. Wali kasi yan. Morata. 4-on-1.
20 seconds. 15. Ay, tapos. 6 seconds. 2. Okay, wala na pong oras. Ang score niyan. Pakibilang nga. Ano? 14. Outside tayo, bro! Outside, bro! Dalawa lang, dalawa lang. More tapos. More tapos. May tawagin yung Shout out sa ating mga viewers. Kaya ba, dalawa na yun, ha? Kasi manalang. Okay, second quarter. Inosian, Rexon. Ito Inosian, tapos nakuha na yung assist to Mr. Pedro. Pedro nagpamadali. Pedro, voting good for two by Mr. Pedro. Deadlock, 14. Ha, parang delikado pa yata ang ano. Walang olats. Abang, number 49. Rexon, titira kayo ng 3. 10 seconds to shoot. Sa gitna, Inosian, sa gilid. Pineda, malakas yan. Oy, pasok pala. Ganda din. Assist. Permusil. In the 3, no good. Ribandai. Abang. Pass me play to Mr. Iniasya. Iniasya, using his body. Ay, dami-dami ng bola. Good for two. Nice defense. Permusil. Pedro. Sigurado. 16-16. Rexon. Tumira ng 3. Gising hanggang alas 3. Naribang kay Pedro. Pedro lang nabali. 5-on-1 situation. Tuangon. Leza. Good for two. Time out, time out. Time out, Asol. Lamang na lang dalawa ang kabila. Kasi pag ang lahat ng ginawa ko, nag-ipon yung tatlo. Tatlo lang. May iwan yung dalawa. Rexon. Pineda. Pineda. Tumira ng 2. Wala. Naribal by Kabagal. Dagdag. Naribal na eh. Pedro na kukuha. Pedro na kukuha. Up. Traveling violation. Tumunog. Foul. Number 5. Iniyak siya. Rexon. Rexon. Slash with the middle. Iniyak kay Amang. Amang. Wala. Rebound by Angon. Takas ni Angon. Pinas by kay Asis. Asis na naman. Pass back to Mr. Pedro. Ay, namo. Okay. Sabit. Good for two. Walang pito ang ating referee. Diretso tayo. Walang pito. Walang pito. Sige lang. Sige lang. Tuloy. Rexon. Crossover moves. Rexon. Aras ba? Ay! Ang layo na! Pedro.
Ay, binigay sa kalaban. Yun lang. Sayang. Bola! Bola! Time out! Nangyari. Abuhan. Yan, naabot na. Deadlock. Nakadalawang shoot. Sundin po natin ang ating referee. Nangyari. Wala na agad. Number 48, Asis. Si Jordan ulit. Jordan sa gitna. Oh, yun. Sayang. No chance for the second time. Traveling. Inuyasha. Dire-diretso to Mr. Pineda. Fix. Super layup. Wakali. Good for two. Asis. To Mr. Amon. Amon. Good for two by Amon. Abang to number 7 Inuyasha. Inuyasha direksyon. Nasunod sa likod. Tapos Mr. Amon. Ang pas Mr. Asis. Asis Mendes si Santi Asis. Ay! Wala. Nakuha ni Amon. Tira, tira. Okay, 3-1 situation. Rexon to Pineda. Pineda, balik to Rexon. Good for two by Mr. Rexon. Permusil. Backboard wala. Rexon to Mr. Ignacian. Second five! 15 seconds to shoot. Ignacian. The steal. The assist. Pass to Mr. Jordan maliit. Ay! Duty foul. Duty foul. Number 49. Holding foul. Second unit. Okay, game. Permusil. Uy, nasa ba? Ibabalik mo yan. Tulog, wala. Nariband ni CB. Rexon. Rexon. Foul. Number 25, Arias. Two free throws given to Mr. Rexon. Nothing but net. Second try. Up. Yes, boss! Yes! Hindi. Sky! Wala! Ribarba ay Morata! Morata ay pinakaoy sa palpal. Nagkagad. CB. To Mr. Badala. Pass break to Mr. Rexon. Sa palap. Kalawa. Good for two. Lumalayo na. Paster kaya. Permusil. 28-24. Anim.
naman pala, may dahilan. Foul. Time out! Blue. Bermusil, laras tayo bis direksyon. Bermusil, stop and pump. Wala, si makakuha. Si Murata. Yala, easy 2 points. Score! 28-26. Dalawa ang kailangan. Manalang, stop. Rexon, tumira na 3. Hey! Wala, rebound by Sanchez. Sanchez, Paupa. Foul. By Mr. Pete. Memel. Arab dan basket. Second try. Magkatat. Nakopy ka na lang. Speed Charity. Dami na yan. Number 25. Ala, oh! Mastik na. Tumama sa paa. Basta ba? Sili. Bumalik. Rexon. Pinalik kay Sibi. Out! Murata rebound. Super Basil. Sky is the limit. Sky pass to Permusil. Boarding. Good for 2. 29-28. 1 point lead by Blue. Inuyasha. Bukod sa ilalim. Good for 2. Balik sa tatlo. Murata. Super Basil. Back to Mr. Murata. Balik. Wala. Manalang. Wala pa rin. Naribot yung Big Mike. Malakas. Big Mike. Natapikan. Napunta kay Mr. Manalang. Up. Block sa likod. Same ball. 8 seconds. 8 segundo. Rexon, walang pantay. Wala. Sino ba ako ha? Permusil. Ayan na, mga nakahawak na sa tuhod. Sky breaks. Tabilawan. Permusil. Good for 2. 1 point lead. Rexon, sa ilalim. Manalang to Mr. Sanchez. Inilapit pa. Palakas. CB nakakuha na rebound. Na-steal ni Mr. Sky. Sky na mas pamili. Up, inagawan. Foul. CB. Number 19. Pushing foul. Okay, last 1 minute. Resume the game. Last 1 minute. Memel to Mr. Sky. Sky back to Memel. Permusil fakes and stop and pump. Wala. Si Makwa. Nagtapi ka ng bola sa labas. Time out.
Greyhounds. May fouls to keep pa kami. May fouls to keep pa. Meron pa ano? Hindi pa sila penalty pag isa pa ka. Penalty na sila. Okay, back to the ball game. 14 seconds tayo, 14 seconds. 46 seconds to shoot. Ang Greyhounds. Sa gilid, Sky. Sky. Tumurata. 8 seconds. Termusin. Traveling. 20 seconds. Out of shot lang na tayo. 15. 10 seconds. Umiya siya. 3, 2, wala na. End of the second quarter. Change court. Third quarter. Ang matatalo po dito ay laglag. Third and fourth ang papasukan. Assist to Amon. Amon looking for the man, the pass. Pinapanan ng Pineda. Amon, pumersa sa gitna. Murata. Malakas. Kanya pa rin. Murata, sa ilalim. Amon. Sa palpal. Up. Lumapas ang bola. Blue ball. And now CV. Sinubukan. Muntik na. CV to Mr. Raven. Yan na, Sanchez. Good for two by Sanchez. Binigay ng salagpas mamaya. Salagpas lang yan. Okay, nandiyan si Jomar. Mainit kayo. Sa lahat ng tinamaan. Assist to Amon. Nag-iisip. Amon, 5 seconds. 3 seconds. Kaya? 24 seconds. Score 30, 33, tatlo kalaban ng Asol. CB to Pineda. Pineda up sa ilalim. Justin Molari. Back to Greyhounds. Greyhounds ball. Assist to Mr. Murata. Iyan ang Murata matikot na bitawan. Murata to Mr. Amon. Susubok ng 3. Pininta. Wala. Rebound by Mr. Cabanyal to Mr. Pineda. Mr. Pineda. 2-2 to Mr. CB. CB.
over 2 by Mr. Morata. Score 33-32, 1 point lead. CB. Yeah, still ni Mr. Morata. Mr. Morata ngayon may no chance na kayong kalamangan ni Windy Pia pinasa. At Morata malakas. Angon! Tanghali bumangon. Ayan. Ama, forward situation. Selalim, Kabanyan. Marilay. Offensive foul. Number 7. May kasamang tulak na konti. Konti lang kayo na dapat sa pa. Pedro. Untuk na ang mabilawan, naharas. Pass to Mr. Jordan maliit. Assist. Nabigla sa pass niyo. Assist to Mr. Ramos. Susubok na naman ng 3. 10 seconds. Oh, nating but nating. Nabilawan. Okay. Ha? Blue ball. Ang bundle ball, Mr. Pineda to CB. Kabanyal sa ilalim. Kita CB, nabilawan na. Tatlong humaharap. Up. Hati. Asol, asol. Same ball. Okay, 15 seconds. CB. 3 point. Mr. Asis. 10 seconds to shoot. Angon to Mr. Morata. Dan drop, wala. Traveling na naman. Magkano? Magkano sahod? Nice cut. Mr. Pineda, good for 2. Medyo lumalayo din ng konti. Asis. Okay, ready. Second unit, ha? Okay, foul. Second unit. Palit-palit. Pedro, first try, wala. Pag-tiro ko, dahil ko, hindi sumawa ako sa iyo eh. Section yan. Pen. Layo pen. Apat lang oh. Second throw, split charity. Pinoy, Pinuya siya. Bata lang. Connection. 10 seconds. Tumagal. Wala. Nice box out by Sky. Ay! Ganda! Level! Pass to Mr. Permusil. Permusil! Nailang sa kalaban. Pedro, bitin. Pedro pa rin. Nabitawan naman. Ngayon ang puntakay. Yan na, Permusil! Kanya talaga. Good for 2. Pero 35. 3-point lead. Ano nangyari? Tapilok? Okay na, okay na. Relax na, relax. Okay na. Lumipit na po dito. Inuya siya. Mr. Rexon. Hand trap sa 3. Wala.
Rebound by Manala. Kapanyal. Good for 2. .40-35. Tama yan, tama! Eh, tama yan! Good for 2. Good for 2. 42-39. Tatlo. Kabanyal. Tapos. Rebound by Memel. Permusil. Permusil. Sky. Ay! Nagawan. Rexon, 3-2, Rexon, dire-diretso, malakas. Rexon, bumangga. Diba? Good for 2. For the board, 39. Sky. Pedro, jump, good for 2. Score, 44-41. Isang tagalista. Rexon, super layup, mahina, nakapunta, ang nakadakot, Permusil. Permusil ang mamadali, 3-2 situation, Permusil sa gitna, dalawang nagtatayaan, up, may pito. Ay, Manalang, tumikig sa gilid. Ano? Time out! Asul, score, 44-41. Tengok, pahinga. 1 minute and 49 seconds remaining for the third quarter. Hindi, mali yan. Inadvance ko na. Ayun, hindi lang. Walang may likod. Isang minuto. 1 minute and 49. Yan, sige. Tatlo yung kasalanan mo eh. Tatlo yung kapareho. Arias. Tupenduko. Yan, gumagawa na ng play. Pedro. Ay, pinalik kay Arias. To Permusil. Titira na 3. Kapot. Abutan, Manalang. On the rebound. Mr. Rexon ngayon. Rexon. Side step. May lakas. Kabanyal on the rebound. Good for 2. Score 46-41. 1 minute and 20. Arias. Side step. Boom. Ang ganda naman yan. Yun lang. Masama ang bagsak. Inosian. Uy, ano? Injured daw. Bumalik. Okay, injury. Napagod ko na lang. Napagod yung side step. Yung side step eh. Forty-three, 46. Tatlo. Medic. Medic kaya, medic. Pedro. To Mr. Murata. Murata ay pinasa sa Pedro to Murata.
for 2. Murata to Pedro. Pedro to Mr. Permusil. Boards, good for 2. Easy 2 points. Score 48-45. 3-point pa rin. 14 seconds. 10. 8 seconds. 5. 4. End of the third quarter. Score 48-45. 3-point lead ang Azul. Okay. Fourth quarter na, saglit lang, ihilang yung ating committee. Magpapatuloy ng suso. Naihilang yung ating scoreboard. Last quarter. Pedro, biglang tumakbo sa gitna, nabitawan ang bola, nakuha ni Kapanyal. Pass and play to Mr. Rexon. Mr. Rexon is covered from good for 2 by Mr. Rexon. Tapon, lasting na. Pinada to Murata. To Muhammad. 10 seconds. Bam! Good for 2 by Permusil. Score 50-47. Sanchez using the party. Good for 2. Murata to Mr. Pedro. To Memel. Murata. Turn around. Never now get a little bit. Never come around. Now Rexon. Rexon nakalusot. Wakali. Malakas lang. Ganun mabot ang bola kay Pedro. 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 Pass to nobody. Out of bounds. Babalik sa Azul. Score 52-47. Abang, number
49. Ano ba? Edad? 49? Number 10, Sakuragi. Yan na, pumampa na naman. Foul! Foul, Amon. First team foul. Five seconds. Anong nangyari? Okay, binigyan ng 2 free throws. Ano dyan, tayo mo ka? Tapang na kayo. Good. Good banget. Malakas. Dahil ba na rebound, CD? Rexon, PCB. Wala. Petro. Yan na. Petro yung kamadali. Up. Murata stop and pump. Good for 2. Dito. Sub down. Pagka. Tapos. Good for 2. Nixon, raise up, time out, Greyhounds. Time out. No, marami na naman. Score 58-49, Sham. Sky. Naabitawan pa. Rexon. Good for 2. 11-point lead. Lumayo na. Hoy, tumawa sa kamay. Paul, Inoy, asa. Boss, ayos. Bang! 2 points. 2 points. Tumapak sa guhit. Tumapak sa guhit. Indonesia, Rexon, tumira ng press. Gisay ka ng press. Bang! Rexon, 3 point. 63-51, Pose. Dire-diretsyon, nasa palpal. Sanchez, Rexon. 3-on-2 situation, Rexon nagmamadali. Ito Inuyasha, so palayap. Wala, naripan naman ko. Pemusul. Pemusul to Mr. Morata. Morata back to Amon. Malakas!
Inuyasha to Manalang. Good for malayo na yan. 65-51, 14. Permusil. Nablak pa sa likod. Oh, yun lang. Pinasa sa labas. Submission. Sino babalikan? Sino babalikan? Sub. Oh, time out! Greyhounds! Ilan na lang? 12 na lang, 12 na lang. Seconds. Yun lang. Easy, easy. Five. Napatadyak lang, napatadyak. Malis, malis. Number 7. Napasipa lang, napasipa. Inuyasha, you are running for out of the game. Pineda, sa ilalim, Sanchez, easy 2 points. Sab, kaya ako. Saba pag may violation. Pineda. 10 seconds. Sanchez naman, nabigyan sa kita. Mr. Pineda. Good for 2. Boarding house, hindi na. Good for 2. 51-78. 58-71. Rexon. Wala, malakas. Battle body mount. Same ball. Ang sabi ni Red. Subdivision. Kumel, sasap ka? Ano? Okay, Pineda out. 14 seconds. Manalang, Direction, Fernandez. This report is brought to you by Kape ni Murata. Pero pa sila nagmamadali. Oh, pag sumapit ka, ito na ka! Okay, you are out of the game! Lima na. Maglugaw ka na dito. Ito na, lugaw. Papasil. Out of the basket, the second row.
Pasok isa. Kamarial. Block. Papunta. Kay Manalang. Seconds! Matik na out! Dito ba ba? 5! Ay, punta ka na mabot. Sakto, mabot. Time out! Tapos kayo! Yan lang, face to face. Kabadjal, you are! Time out, Asul. Banse. Oh. Kasi magsasabi step. Hindi na pa nakalista yun sa tira. Okay, back to the ball game na po tayo. Time check, 1 minute and 18. 76:59. Ayan, miracle shot na lang ang mga katalo. Oh, plus 1, 60. Lalabing 6 na. Oh, 60 na lang. Okay, yeah, 15 na lang. Hanapin niyo si Pitong. 1 minute and 15 seconds to shoot. Sanchez, walang patawad. Good for to. Parang ano yun, mga dwarfs. Kalaban mo. Last 1 minute. Angon, susubok ng 3. Short, Angon ulit, atras. Okay, abante. Yeah, pasok. 78-63, 15. Manala. Okay. Concede. Congratulations sa Asol. Sila lalaban sa Battle of the Champion. Kailan championship? Next. Depende tayo champion kung may ano. Ang championship magaganap kung may punto. Wala na tayo punto. Yung mga ano pa dyan, may mga